Belai hambai sini Tiprasa media norok jotono ani khani hamjakma sibai yaparo tai norok ni channel no nai tongnai hasteni Tiprasa lokorokno ani khani khaksangma hamjakma sibai tai aprarokno khulumung yaparo tiniwang বিশেষ খাই ওয়ানচুকা যত টিপ্রা হাসতেনে আনি টিপ্রাসা যে মিডিয়া টংনাই বরবই বিসাং কক সালাইনানি হনাই তাই আনি বখানি কক ন নরমনি বিসিং তৈ খলে হাসতেনে যত টিপ্রাসানো সাকলাইনানি বাগৈ ন তিনিওয়াং নরক ন ডিংমানি আরনি বিসিংগ Number 1 point hanggang kay norok kano saimano tay hasini joto lukurok saimano ang khoroksa Tiprasa neta plus BJP ni supporter aune bagai 2016 ni last digi August de September BJP join khaikya এবং BJP join khaimani karon obono ajarao CPM সরকার tongko CPM rok CPM party, CPM সরকার ত্রিপুরা সারকনে ইয়ারং তান সুই রেখা এবং আই ইয়ারং তান সমানো কাতিরিনা নিকাকে একমাত্র আপ্রো CPM নো সরকার সালাইনা বাদে তাই কোনো পরীক্ষা ফিয়াবা আজরাও কেন্দ্র হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই BJP সরকার তো আবনে বাগাই ন আজরাও চিনি ত্রিপুরা রিজিয়নাল পার্টি কাইসা কারাক দङ IPFT বরক সানো আলাদা রাজ্য এবং আলাদা রাজ্য মারনাই এবং মাননাই আবহাই ইমাং নুকুইন সানলাই মানে ফিয়াবা আবনা 100% সাপোর্ট খাইয়া যারাও হাইবানা সেপারেট স্টেট মানান থাকাং কাঙ্কাই মিনিমাম বনি যেটা মুভমেন্ট কম হনি ন 20 ইয়ার্স গোবাং কাঙ্কাই 100 ইয়ার্স 100 ইয়ার্স টার্গেট নাই মা খাইনাই এবং পরিকল্পনা নুগিয়ানি বাগৈ আং আজরাও IPFT জয়েন খাইলিয়া আজরাও আং BJP জয়েন খাইয়া তাওনি হিনমলে যেটা তাবুক কক কিসাবাই সানা থাকাঙ্কাই 125 amendment bill that means নর্থ ইস্ট 10টা 6 শিডিউল দङ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ আরো নি বিসিङो বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবুংখা সবসে ডেভেলপ এবং আপগ্রেড খাইজাক 20 তিনি ত্রিপুরানি TTADC বো তামনাই BTC ni daso যেটা কিসা তলা যেটা 244A যেটা কনস্টিটিউশনাল যেটা সাজাক তমানি আবুনি সিমিলার টু বনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার জামো তাউরাম চিরিসেন সরে সরে সাগাংটাকে বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হংকে আবুনো রেনা হনে গছি হইনো আবুলে মানি মানো হইনো আং BJP আজরাও জয়েন খাইমানি এবং কুবই রাজ্য লোকসভা বিল পাস খাইজাক তাবুক যদি সে তিনে খানা বা আবো হাইকে সংসদ যদি সে রাজ্যসভা বিল পাস খাইজাকে নাবো কাইসা আইন থাকছিনাই যেমন যে 1994 ত্রিপুরা 6 শিডিউল নি প্রভিজন করে আর যে প্রভিজন 1994 রাজ্যসভা লোকসভা পাস খাইজা 18 তারিখ 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট এবং হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই রাজ্যসভা 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট 1994 18 19 20 21 22 23 সাতটা কাছানি বিসিঙন পইলা সাতটা কাছানি সকাং রাজ্যসভা লোকসভা পাস খাইজা সাতটা কাছানি পরে লোকসভা বিল পাস খাইজা 1994 ni 23 আগস্ট হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই ত্রিপুরাও 6 শিডিউল আইন চালু খাইজাকা আবো ও কনস্টিটিউশন তাবুক দङ মংকা ভারতনি সংবিধান ঠিক অব হাইন আপগ্রেডেশন না নাঙ্গো হনাই আপগ্রেডেশন এনকা ম আর সুজাক দङ নাই দিনার যতন ফটো নাই মানো অমং গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই এ মেমোরেন্ডাম অফ ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল দা BJP জনজাতি ত্রিপুরা প্রদেশ তো
Honorable Union Minister, Government of India, copy to Honorable Prime Minister of India, Honorable President of BJP for kind information. আবার কি 2018 জানুয়ারি মাস ত্রিপুরানি তাবুক যে বিশেষ খাইয়ে মিয়া স্পিকার নাইছিনি রামপদ জমাতিয়া ব তাই নিনি অশোক দেববর্মা দেবব্রত কলয় আবার সিনিয়র নেতারক থাঙै জানুয়ারি মাস অ কপি ন বরক রিখাইছে অ কপি ইনকা আংনো রহর অ কপি স্নামনাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই এক নম্বর গাঙ্গাঙ্গাই জিষ্ণু দেববর্মা তাবুক মহারাষ্ট্রনি বিজেপি মহারাষ্ট্রনি রাজ্যপাল গভর্নর 2 নম্বর গাঙ্গাঙ্গাই আং দङ 3 নম্বর গাঙ্গাঙ্গাই কার্তিক জমাতিয়া এডভোকেট টাইপ খালাইনাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তাবুক সরিলামনি বিএসি চেয়ারম্যান জাকুলো দেববর্মা গমানি কম্পিউটার তাও বতন অ কপি ন বরং না আংকারি ওই স্নামই অ সেম টু সেম বরং না লি হর 3 কপি ফিয়াবা 2016 পাইকা তাম কাইসা হানা হাই 2023 18 ফাই 23 তাম পাইকা তাবুক 23 নিসিমি তাবুক 3 বছর চলি দङ তাই 2 বছর দङ 10 বছর কানানি 8 বছর অংকা 8 বছর টোটালি ত্রিপুরাসানি যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নংথং ত্রিপুরাসানি যেটা সার্ভাইভাল নংথং ত্রিপুরাসানি যেটা এজিস্টেন্ট নংথং ত্রিপুরাসানি যেটা হার মানে ত্রিপুরাসানি রক্ষা খালাইনানি বাগৈ হানো পর্যন্ত রক্ষা খালাইনানি বাগৈ 8 বছর বিজেপি গভর্নমেন্ট বরক তামনাই আবনো ইনিশিয়েটিভ নালিয়া তিনিও মিয়া উসগাঙ এডিসি ইলেকশন ডিক্লেয়ার রেজাল্ট তাও বরক সাও আং ওয়েট খাই দङনি এডিসি ইলেকশন ইসাং ত্রিপুরাসানো বিজেপি রক হামজাগো গাঙ্গাঙ্গাই বিজেপি রক যদি সে ত্রিপুরাসানি ভোট ন নাঙো হনে গাঙ্গাঙ্গাই ইলেকশন ডিক্লেয়ার নানি সাকান বরক ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন ত্রিপুরাসানো রখামা আবং গাঙ্গাঙ্গাই ত্রিপুরাসানো হামজাগমানি পরিচয় ফিয়াবা বরক আবনো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন তাবু বরলিয়া বরক সাও উলর নাই নাই গাউন বাগৈ উল মানে ন মানে বরক যে 100 ভাগে 100 নি বিসং 1% বরং বিশ্বাস খাইমা না 99% বিশ্বাস খাইজানাই কগিয়াতা অবংকে তিনিনি বাস্তব ক গাউনি বাগৈ আং নিজে দামনাই সম্ভব লিয়া বিজেপি ত্রিপুরাসানো 99% হামজাগিয়া 1% যে হামজাগো আউনি বাগৈ আর 99% আনো হামজাইয়ানি বাগৈ আং বাদ দংখাতিনি বিজেপি ইয়া কারনানি আউন বাগৈ মংখানি রেজিগনেশন লেটার আং নরকনা পরিখানারনাই টু দা অনারেবল মিস্টার নিতিন নবীনজি প্রেসিডেন্ট অফ ভারতীয় জনতা পার্টি সাবজেক্ট গাঙ্গাই রেজিগনেশন ফ্রম প্রাইমারি মেম্বারশিপ অফ বিজেপি রেসপেক্টেড স্যার আই মিস্টার বিসিং দেববর্মা এ প্রাইমারি মেম্বার্স অফ দা Bharatiya Janata Party from Tripura Pradesh hereby tender my resignation from the membership of the party. Reason. The reason for my resignation is the continued deprivation of the development and the failure of the fulfill commitments made to the Tiprasa people of Tripura. Their survival and existence have been neglected, and I cannot longer remain associated with a party that does not upload its promises to my community. I request you to kindly accept my resignation with immediately effect. Yours sincerely, Bishing Deborma, Tripura Pradesh, copy to Honorable Mr. Rajiv Bhattacharya, President Tripura Pradesh for kind information. Obong kani jata tini norok bai ban norok bisin diklai dofano sana musongmani ko. Eka omono tuinga ang jata norok bai kok salanyani tai norok ni bisin tui jata buskang ni jata tamnai election phaitong election মানে তামা जों तामनाय इन्डियान सिटिजेन हिसाबै सिनि फान्डामेन्टेल राइट दं
আমরা আ ফান্ডামেন্টাল নো রাইট নো চেংনানেন থাঙ্গাং কাंकाय যে সময়ে ইলেকশন আবো আই ইলেকশন হাঙ্গে जों ভোট দনানি সুযোগ মানো নেতা সংনানি সুযোগ মানো আউন বাগৈ যে जों জানো ভোট দই নেতা সংনাই বংখা অবহাই হनै গসি মানাও যে নিনি ইংৈ আং নিনি ডেমোক্রেসি রাইট নো 5 বছর যে টার্ম দङने नों जे কোনো জায়গাও ডিপ্রাইভ খাইজাখা आ डिप्राइभ खाइजाकमानो निने यङै आं बासावै ननो निने कन्स्टिट्यूशनल जाता निने जाता तामनाय फान्डामेन्टल राइट दंमोन आं आबो नायरे नाय अबंखा एक्चुअली इलेक्शन बा नेता संलाय माने को ताबो चिनरन इंगा तामं नाय चिनरन के मन नाय चिनि तामना चिनि नांगो जे चिनि अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै 17 বছর आंदोलन खालामनायनि फले टिउजिएस त्रिपुरा उपजाति যুবক সমিতি শ্যামাচরণ হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র জমাতি আদ্রাউ কুমারী আং বরংনি নেতৃত্বে বুদ্ধ দেববর্মা বরংনি নেতৃত্বে 17 বছরনি আন্দোলন খালাই जोंनो কাইসা শিখ শিদুল রইকলাংখা মেপ জাগারিকলাংখা আবংখা নিনে আনি যতনি বানাই তাও যে কামিং জেনারেশননি বানাই ফিয়াবা আ হাত কামাই দংখা আউন বাগে 1 নাম্বার ও এডিসি নে যেটা ইস্যু গাঙ্গাই যে নেতা নামু সংনাই বড় অবহাই কংগ্রেস CPM, Congress, BJP, jotono. Je guarantee riman nai. Ang chini ang tiprasangni BJP neta. Ang nong no guarantee ro. Je o sikshidin lahanang rokha khlain norokno ba जों नारगै आंबो तिप्रासि एसे अब तंनाय होनै जे guarantee ना आ guarantee ba बुखु बा guarantee या court fees सयै जोरिसे स्टामो सयै जोरिसे आं guarantee no आं जोरिसे नाइमालि आं गांगाय बा नरनो रैमालि आं गांगाय आं अननायखा आं सयसाय गसियो आं 2 বছর जेल खाथकनाय हिने जे ग्यारान्टि रिमाननाय बरमनो भोट दोननानै बागै आं नर्कनि चेनेल टेक्लेटि ब्रासदाव फ्रांनां को नम्बर 2 ताबोकसिने एक्जिस्टेंट सर्वाइवल इक्वेशन दं हायसे करिकाचिने एजुकेशन फैसिलिटीज करिकाचिने तामनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट नर जतन साइमान ताव जे बेकार गोबांमा कोनो लामा करे व्यवसाय बाणिज्य खालायनानै बाबा के इनकाम खायजानानै आउन बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताई एजुकेशन डेवलपमेंट आबो खा बेलाय की इम्पोर्टेंट आउन बागै आबोनो तुयै जे ग्यारान्टि रनाय बा आबो हायके सामु खायनानै होनाय जे कोर्ट फिओ सयै जे एश्योरेंस रनाय बरकनानो भोट दोननानै बागै हास्टेनि जत तिब्रासा लुखरकनो एडिसिनि आव भोटो आं जतननो को कियाबा जों ओ जागा आं तकैसा कोयनाय सिनि बिसिङो जेता इलेक्शन तयै पार्टी न तयै बुलाय तगलाय वालाय माने आबोनो जतनि थानि नाम याकुं याक्रमै कोयो जत पार्टी लिडार नि थानि ना याकुं याक्रमै कोयो आं ताबनाय आबो हायके आ परिबेश तु यांगै तंनानि बागै ताई नरमनि बिसिंति खलाय आं पाइथागो जेने बबाग्राना हामबायरानाय तामनि माले बिश्रामगंज नगर पंचायत न तुयै 6 तारिख फेब्रुवारी 15 जतन नगो बानो कायसा दायित्व कत रिखा बिसिं नों केस खायदै नों जों कनै मिलेवै केस खायनाय होनाय आवनि बागै केस खायता टेक्निकली कायसा प्रब्लेम खा RTI रोजागियानि बागै मेक सानै एप्लिकेशन देखा किन्तु आ एप्लिकेशन दागा RTI ताङै दिया RTI गांगांके स्टेट गभर्नमेंट हेदिक सेदिक नुमाया गा RTI रोजागियानि बागै जों केस विथड्र माख्लायका एवं ताबो बुस्थांगो RTI केबां मारखा आबो बिस्तामगंजनि जेता मुभमेंट राजानि आशीर्वाद बायके जे तावसु जरा मुभमेंट खायतो माने आं नरन बिसिंतिखले बिस्तामगंज आमसनि ताखो बरनो ग्यारान्टि रो बिस्तामगंज नगर पंचायत बरक खालायमांजा जे पर्यन्त बिसिं देबनो कथां तमसा आबो नरकना आं ग्यारान्टि रो एवं जे नगर पंचायत खायनानै बा अफिशियल सिस्टेम सुरु खालायनानै आबो हाय विभाग न टेक्निकली कतगुला जे बरकना आं तामनाय डकुमेन्ट सानमानि बिसिंति खालायै बरकनि 6000 डकुमेन्ट आनारो फायका आ डकुमेन्टनि बिसिंति खालायनानै आबो एफु माने तामनाय एभिडेन्स दङ आबोनो नगर पंचायत इलेक्शन खालाय ताबो इमिडिएटली एक्शन खालायनानै आबाय कोनो स्कोप करे आबो कायसे आं आश्वस्त खालाय जत बिस्रामगंज आमसयनि ताखो बखरकना ताइ तिब्रा हास्टेनि तिब्रासा तो ताखो बखरकना आं आश्वस्त खायो नर कोनो वाना जाकनाय करे जरिसे बिसिं देबरमा कथां तंका कथैगां कथां आबो होननानै ता आलादा बेपार आं बागै जारा
তাও আমসইনি তাকে বুকু ইয়ং জেনারেশন বা যারা এডুকেটেড বা যারা ইন্টেলেকচুয়াল তোরক না খবক নানি মোসং অন্তত আর বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নতই जों যতন ইম্পর্টেন্ট মারানাই এবং ইম্পর্টেন্ট রনানি বাগৈ आं যতন থানি খবর আমনি মালে যে নগর পঞ্চায়েত টাক খাইদি আ কগিয়া নগর পঞ্চায়েত খাইদি आं সাপোর্ট খাই কিন্তু নগর পঞ্চায়েত নি হানতই খাইদি এডিসি না হানতই নগর পঞ্চায়েত খাইমাংলা আবুসে বিসিং দেবরমানি যেটা অবজেকশন এবং চিনি টিপ্রাসারনি অবজেকশন গাবনি বাগৈ নগর পঞ্চায়েত ওंथन ओंनानि बागै बिसिं देबरमा सापर्ट खालायनाय किन्तु एडिसि ना हानतयै नगर पञ्चायत खालायनायनि बागै बिसिं देबरमा आ जागाव सापर्ट गैया एवं खालायनानै गैया आबो नरकनि बिसिं दै खालायै आंनि जेता वान सुकमानि ना आं नरकनो बा हास्टेलनि बा ओ आमजनि लोगरना आं साख्लायरो ताई तामनि साने आंनि जेता साजाकनाय तो अशोकनो आरुन परे नरक जदि सोंना रक मुसुं खांखांखौ सोङै मानो आंनि आपातत तिनिनि साजाकनाय गावसोरनो जतन हामबाय কোনো পার্টির আবার থানা দাবি দंबस কাঙ্গলা স্যার কোনো পার্টিयाव थांनानै এই মুহূর্তে आं চিন্তা खालायाखै तामुं खांखांखाय बुबाग्रानि इन्सट्राक्सना आं बिस्रांगन्जनि जता नगर पञ्चायत नतयै आं सामुंखाय दङ बुबाग्रा जदि सानो इन्सट्राक्सन दो खांखांखाय बुबाग्रानि इन्सट्राक्सना आं सामुंखानाय एवं बुबाग्रा जदि जे दागियो आबनो आं तामनाय आबनो आं वान सुगै नायनाय प्रायोरिटी रोय आं माने तामनाय सामुं तांनानै बागै तबे फियाबा फुङाव बाबाय आं बाय किसा टैक्स खायके आं बनो रेजिगनेशन कक साका बा बनो अकबो खायके बानो साका गां गाय बानो साव बिसिं पलिटिकल आलादा कक 100% आं नेन लगी दङ आं ननो सापर्ट खायनाय बा सापर्ट खायो आबुं हांगांगांगै बुबाग्रानो सामानि कक आउन बागै बुबाग्रानि जता इमां बा जता तिप्रासानि जता एक्जिस्टेंट टाइ सार्वाइवल टाइ तिप्रासानि अस्तित्वनि बागै जे हार जागमान आबर रखा खालायनायनि न सबसे सामं कतरं बुंनाय आनि वान सुकमानि आं आबरनो बेसि प्रायोरिटी रुकुंनाय एवं आबनो आनि जता ताबुनि जता वान सुकमानि এই মুহূর্তে आं 300 जाराव बा 300 जाराव কোনো একটা পার্টিও थांनानै आबाय डिसिजन लानायाखौ तां हांगांगाय बुबाग्रा बायला आं कक साका एवं बुबाग्रानो साका 100% आं नंबाय दङ आं ननो सापर्ट खायो अशोक मुखो 300 जारानि कम তাই কাইসা কম খাই নং আসল বছর কলমা বিজেপি খাই মানে ইনি याखा थानि साका फियाबा जे मानिदों नों आसाय दंमोन आबो दखानि बागिनो बेरजागलि आके नों लेका चाराव कुनो आब्रति एड एकरेका बा बिजेपि देताराव बैसारा सालायया 1 to 2 एमेंडमेंट आरो पास पाइजे बताइ किसास दंसिउ नों सामातै तो गाबनो तैले निनि पर्सनल लेटार रहमानि बा करंलायमेन दग आबा के नर सेसा खाखाया ना एक्चुअली ताबुक रन छिदे बीजेपी ओ आं जॉइन खायचा बा ताबुक रन छिदे जता बरानो जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट छनाका आबुं हांगांगाय आनो वाइस प्रेसिडेंट छनानाय गांगा ताबुक जे महाराष्ट्रनि राज्यपाल जिष्णु देवबर्मा एवं ब आनि बसकांगन छाका एवं आ जागा जे आनो साप्रो गंडासरा गंगानगरनि एमडीसी उकाबतम भूमिका रंजन भूमिका नंदरिया बंके साखी बानो साजाक जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट हनाय किन्तु आ जागाव हयतो कयजन तिप्रासा माने तामनाय आब माने तामनाय जे समय 2018 सीपीएम खाई तंनाय अब हिनातर गता बीजेपी बायनाता कटम खाबले এই আবার মানে কিসা ডিস্টার্ব খাইকা থাকে গাহাইপেন ককরে পটানি বাগিয়া এবং বিকাশ দেববর্মা বব আ মকব সাজাং গানং যে সামানে তাবু সুজারাও যে নেতা जिष्णु दाना तो आं गार्जेन हिसाब मानियो ताबु मानियो उलो मानि नाय गांगांगाय ताबु जे माने जिष्णु दानि परे जारा नेता तंनाय चिनि आटा नाम पद बा ताबु रम चिनि जारा ताबु जे बीजेपी नि नेता तंनाय बरकमनि सम्पर्क साइबमाया सिबुसिया बरकमन सानादारे नांगाबो साइनि हासे जारा ताबु रम चिनि जनजाति मोर्चानि जारा राज्य कमिटि तंनाय
borgomono to sida sisemel ani jeta daruna borgomono sia tong hangke mor ambodo jomate anaro masa tonga chini bikas babu ya chini bikas babu tribal welfare minister je সময় সময় সিলাই পুরো বা ও যে ড্রাফটিং র পুরো বং খাঙ্কাই তেলেমুরা ডিস্ট্রিক্ট নি ভাইস প্রেসিডেন্ট છે জনজাতি মোর্চা ને આ જરાવો તેલેમુરા ডিস্ট্রিক্ট ની ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যিনি অনারেবল যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আউন বাকি বমন ছিলেন পজে গান বাকি তাউরো যে চিনি রেবটি বাবো বব বন থানা কপি তো তং সামি আছে গান বাকি বড় তো সুতরাং পার্টি খাইনা কিন্তু হাইবনো সুতরাং পার্টি খাইবনো তাবো গরম ছিনে কোনো একটা জাতীয় গোষ্ঠী ন সকমরে কোনো একটা জাতীয় গোষ্ঠী ন ডিপ্রাইভ খাই যে রাজনৈতিক খাইবানে আব কোনো সময় পনাই তাবো রমছি ডাঙর যে মেনশন খাই গানি রেজিগনেশন লেটার যে ও জায়গা যে তামনাই কন্টিনিউ ডিপ্রাইভেশন অফ ডেভেলপমেন্ট নাই নাই যে নরক বিশাল গনে যেটা 12 স্কুল সুতার মোড়া থাকি নাই নাই যে সুতার মোড়া 12 স্কুল অবংখা যোগ যোগ রমই যে আবার আগে খাই ডিপ্রাইভ খাই যাবে মানে orang masa sih kayak nong salah naik mana hingga kayak angau mana buji kaje, apa hasil lukuro buji daman, je nono tumung no reboti ni jagawo ba rampodo ni jagawo ba dikasi jagawo kan orang rewi nono joro protinidi kelai ke nong obnoti ekre kamu kai kamu. Obnoti ekre kamu kelai kamu ya, logi logi sang aja সংসদ se MP resignation dah kamu, ani raj mayang hang kai. Ah সংসদ sang resignation doy kai kamu aja Narendra Modi na. Kau apa kelanya sih? Ha. ang thangay toman ang khorjo tibrasa ani tibrasa na identity na narang nang bagay sang rajnaitik kanya ni tibrasa na identity na sokomoroi ang rajnaitik kanya nan kun দরকার করে এবং ang khorjo Indian citizen Bharat ni nagorik ani right to o constitution ano allow kholayo o constitution tibrasa na allow kholayo kaje jati hisabo hamoi tonga ni bagay o constitution allow kholayo je haise এবং ত্রিপুরা ni ইতিহাস যতন ছয়মানো 1949 ni sakam প্রায় 5000 10000 বছর সেখান 184 জন আবাকে যুগ যুগ রময় আবাকে কায় হাত চাল কইবে ও হা চিনি হা ও হা তিপ্রাসানি হা ও হা আনি হা তাও রাজা তখন 186 নাম্বার চিনি মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেব বর্মা তিনি যদি আং ডিপ্রাইভ নি তং হাং হাং কাই যদি সে অ কনস্টিটিউশন আং ডিপ্রাইভ খাই তং হাং হাং বাদ তং নাই তাম নাই আজা গাওয়াং আনি যেটা Indian citizen হিসাবে যেতানি সিস্টেম তখন আর সিস্টেম নাম ফুলক নাই serai serai hingga dengan apa san naik je tabuk tong tong nih BJP ni abro dok hani bagai mungsa khaimea khailia khayazat 99%